Hadr adalah cepatnya bacaan. Bersamaan dengan itu tetap memperhatikan hukum-hukum tajwid. Dan hendaknya para qari berhati-hati terhadap bacaan hadr ini. Jangan sampai memotong, kelewatan dalam memanjamkan huruf, atau membuang harokat, atau menghilangkan suara dengungan, sehingga dengan bacaan ini hilanglah apa yang disebut dengan hadr ini. Itulah yang disebut dengan al-hadzu. Al-hadzu kata beliau di sini adalah cara membaca yang menyelisihi al-hadr ini. Dan penjelasannya insyaallah akan datang. المرتبة الثالثة مراتب الترتيل التدوير، وهي مرتبة متوسطة بين التحقيق والحدر، إذا ليست كالبطء والتمهل الذي في التحقيق، وليست كالسرعة التي في الحدر، فهي حالة بين التؤدة والسرعة، حالة بين التؤدة والسرعة. Ya, kemudian tingkatan yang ketiga dalam tingkatan bacaan adalah bacaan yang sedang, tadwir. Martabatun mutawassitatun bainat tahqiq wal hadr, yaitu antara tahqiq dan hadr. Itulah tadwir namanya, yaitu ketenangan, tenang, antara tenang dan cepat. Ya, antara tenang dan cepat, itulah tadwir. Nah. وهذه المرتبة هي غالب ما يسمع من أئمة الصلاة في إمامتهم للناس في الصلوات الجهرية، فغالبا يقرأ الأئمة بمرتبة التدوير. Dan kebanyakan kita dengar dalam bacaan-bacaan salat kita, itu kebanyakannya orang membaca dengan bacaan at-tadwir ini. تنبيهان: التنبيه الأول: الترتيل ليس مرتبة مستقلة بل يشمل المراتب الثلاث، فمن قرأ بالتحقيق أو التدوير أو الحدر فهو مرتل يدخل في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل أمر لا غنى لقارئ القرآن عنه مهما كانت سرعته. قال ابن الجزري رحمه الله: والترتيل ليس له مرتبة خاصة بل يشمل المراتب الثلاثة السابقة. إذن قد تجد في بعض كتب التجويد من يجعل الترتيل مرتبة مستقلة، وهذا غير سليم. فالترتيل يشمل المراتب الثلاث: ورتل القرآن ترتيلا. فمن قرأ بالتحقيق فهو مرتل، ومن قرأ بالتدوير فهو مرتل، ومن قرأ بالحدر فهو مرتل. Ya. Kemudian beliau mengingatkan di sini ada dua. Yang pertama adalah tartil. Tartil itu bukan bacaan yang berdiri sendiri, akan tetapi tartil itu mencakup daripada tiga martabat atau tiga tingkatan yang disebutkan di sini. Maka siapa saja yang membaca Al-Quran dengan tahqiq atau membaca dengan tadwir atau hadr, maka dia telah membaca, masuk dalam pembahasan tartil ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka tartil adalah perkara yang tidak mungkin dihindari oleh setiap qari dalam baca Al-Qur'an. Olehnya itu ketika dia membaca Al-Qur'an, maka kadang dia memakai dengan bacaan yang cepat. Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala menyatakan, dan tartil itu memiliki atau tidak memiliki martabat yang khusus. Tartil tidak memiliki kedudukan atau tingkatan yang khusus, akan tetapi tartil ini mencakup daripada tiga tingkatan yang telah disebutkan tadi. التنبيه الثاني حول الهذ والهذرمة
الهذ والهذرمة بمعنى واحد، والمراد بهما القراءة بسرعة مع عدم مراعاة أحكام التجويد، وقد نهينا عنها أن يقرأ القرآن بسرعة مبالغة حتى لا تكاد تظهر الحروف وتخفى كثير منها، فهذا هو الهذ وقد نهينا عنها. وفي الحاشية ذكر أثر عن ابن مسعود في النهي عنها، ونقل عن ابن حجر رحمه الله في بيان معنى الهذ الذي نهينا عنه وهو مكروه في قراءة. Ya, kemudian tanbih yang kedua, beliau ingatkan bacaan al-hadzu wal hadramah. Al-hadzu wal hadramah itu maknanya satu. Yang diinginkan dengannya adalah, yang diinginkan pada keduanya adalah membaca Al-Quran dengan cepat tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwid. Dan ini kita telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam As-Sahihain dari Abi Wa'il, bahwasannya seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Mas'ud kemudian menyebutkan hadis ini tadi, yang mana mencakup larangan dalam membaca Al-Quran dengan suara cepat itu tadi, dengan suara al-hadzu wal hadramah itu tadi. Nah, اللحن قال الإمام الخاقاني رحمه الله في الرائية التي تقدم الكلام عنها في أول ما ألف منظوما في هذا العلم، هذان بيتان منها. قال: فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، ومعرفة باللحن هذا هو الشاهد، فكن عارفا باللحن كيما تزيله، اعرف اللحن لتتجنبه، فما للذي لا يعرف اللحن من عذري، واللحن لغة الميل عن الصواب، واصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. هذا هو اللحن الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. Ya, kemudian pembahasan berikutnya adalah al-lahnu. Sebelum kita melihat definisi daripada al-lahnu, beliau bawakan perkataan al-Imam Al-Khaqani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, dalam kitab Ar-Ra'iyah. Beliau menyatakan bahwa maka pertama kali yang harus diingat dan dimungkinkan dalam menghafal Al-Quran, hendaknya seseorang itu mengetahui yang namanya al-lahan, yaitu menghilangnya bacaan dalam menyuarakan huruf-huruf tersebut. Maka hendaknya kita mengetahui al-lahan itu sebagaimana yang telah diturunkan. Maka siapa saja yang tidak mengetahui al-lahan, maka dia telah bermasalah dalam pengucapan huruf-hurufnya. Nah, kemudian al-lahan secara bahasa adalah al-mailu 'anis shawab, melenceng dari kebenaran, miring dari kebenaran. Ini al-lahan secara bahasa. Kemudian menurut istilah, lahan adalah kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim. وهو نوعان، اللحن نوعان جلي وخفي، جلي وخفي. القسم الأول والنوع الأول اللحن الجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى أو بالإعراب، سواء فسد المعنى أم لم يفسد. إما أن يخل بالمعنى وهذا واضح، أو أن يخل بالإعراب، وقد يخل بالإعراب فيفسد المعنى، وقد يخل بالإعراب ولا يفسد المعنى. من هذه اللحون الجلية كضم التاء في قوله تعالى أنعمت عليهم، قد يقرأ بعضهم أنعمت عليهم،
هذا لحن جلي وفسد فيه المعنى، فسد به المعنى. أو الدال من قوله لم يلد ولم، قد يقرأ بعضهم لم يلد ولم، هنا أخل بالإعراب ولم يخل بالمعنى. وهكذا ألم يعدكم، قد يقرأ بعضهم ألم يعدكم، هذه لحون جلية، هذه لحون جلية. Ya. Kemudian beliau menyebutkan hafizahullah bahwa lahan ini nau'an, ada dua jenis. Yang pertama jali dan yang kedua adalah khafi. Ya. Kesalahan jali dan kesalahan yang khafi, yang tersembunyi. Adapun kesalahan yang jali atau yang jelas, yaitu kesalahan yang terjadi pada pengucapan huruf sehingga merusak makna, ya, sehingga merusak makna atau merusak i'rab, baik itu merusak makna atau tidak merusak, ya. Seperti misalnya dalam membaca dhammah huruf ta dalam firman Allah Subhanahu wa taala, an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim, atau membaca huruf dal dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad dibaca lam yalidu wa lam yulad. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala alam ya'idukum dibaca alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. وفي الحاشية ذكر صور للحن الجلي، حصر صور اللحن الجلي، فمنها إبدال حرف بحرف أو إبدال حركة بحركة وإسكان المتحرك إلى غير ذلك من صور اللحن الجلي. وسمي جليا لجلائه وظهوره وعدم خفائه على أحد. إذن هذا اللحن لا يخفى، فمجرد أن تسمعه يظهر أنه لحن وأخطأ، فلا يختص بمعرفته أهل هذا العلم، بل قد يعرفه من لم يتخصص في هذا العلم، فهو ظاهر وجلي وواضح. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, dan di antara bentuk kesalahan yang jelas yaitu merubah huruf dengan huruf yang lain, atau merubah harokat dengan harokat yang lain, atau merubah sukun menjadi harokat, atau sebaliknya merubah harokat menjadi sukun. Begitu pula panjang pendek, ya, melebihkan panjangnya, yang asalnya harokat tersebut tidak dibaca panjang kemudian dibaca panjang, ya. Kemudian kata beliau hafizahullah, dinamakan dengan kesalahan yang jelas karena jelasnya dalam menyelisihi bacaan yang benar itu, ya, atau tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan dan menyembunyikan bacaan yang jelas. النوع الثاني اللحن الخفي، هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بقواعد التجويد، يخل بقواعد التجويد دون أن يخل بالمعنى أو بالإعراب. إذن هو إخلال في أحكام التجويد وليس إخلال في المعنى أو بالإعراب، كإظهار ما يجب إدغامه، حرف يجب إدغامه مما فيقرأ من ما، من هنا أظهر مدغما، أو إخفاؤه يجب إخفاء هذا الحكم وإذا به يقرأه بالإظهار، كان يقرأ مثلا من فضة، هذا لحن لكنه لحن خفي. وهكذا ترقيق ما يجب تفخيمه، حرف مفخم وإذا به ينطقه مرققا، كان يقول الرحمن الرا، هذا نسمعه من بعضهم. إذن الصواب الراء تفخيم مفخم. وقصر ما يجب مده، يقصر ما يجب مده، والسماء بنيناها، لا والسماء. إذن هذه لحون خفية لأنها أخطاء طرأت على الألفاظ فأخلت بقواعد التجويد، أخلت بقواعد التجويد ونحو ذلك من اللحون الخفية.
Ya, kemudian yang kedua kata beliau hafizahullah, al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi yaitu kesalahan dalam melafadzkan kaidah-kaidah yang kosong dari kaidah tajwid, ya, tidak memperhatikan tajwid sehingga keluar dari makna atau i'rab lafadz yang dibaca tersebut. Seperti misalnya hukum izhar, ya, hukum izhar yang harus dibaca jelas, atau hukum-hukum yang lainnya yang harus dibaca idgham, ya. Seperti beliau contohkan tadi, misalnya ada kata kalimat min ma, ya, yang seharusnya dibaca idgham mimma dibaca min ma, atau hukum ikhfa yang harus dibaca samar-samar, seperti beliau contohkan tadi min fiddah, ya, yang harusnya dibaca ikhfa min fiddah dibaca min fiddah. Kemudian begitu pula dalam pembahasan tarqiq yang harusnya dibaca tipis, misalnya Allah dibaca tebal Allah, ya, begitu pula dalam penebalan, ya, huruf-huruf yang harus dibaca tebal malah dibaca tipis, atau dalam bacaan yang seharusnya dibaca pendek, ya, ini malah dibaca panjang, seperti beliau contohkan tadi wassama misalnya. Maka ini harus diketahui juga. Nah, وسمي خفيا، هذا النوع الثاني. لماذا سمي بالخفي؟ لأنه لا يدركه إلا القراء، لا يعرف هذا اللحن إلا القراء الذين تعلموا هذا العلم، علم التجويد. Kemudian dikatakan dengan al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi, karena kesalahan yang tersembunyi ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya para pembaca Al-Quran saja. فما حكم اللحن الجلي الوقوع فيه، وما حكم الوقوع أيضا في اللحن الخفي؟ في الحاشية نقل الاتفاق على حرمة اللحن الجلي. إذن العلماء متفقون على حرمة اللحون الجلية لأنها تخل بالإعراب وقد تخل بالمعنى. وأما الخفي فاختلفوا في الوقوع فيه، فقيل إنه يعفى عنه لمن لم يستطع الاحتراز منه. إذن هو محرم لكن يعفى عمن لم يستطع الاحتراز منه. وفي هذه المسألة تعلق بما مر معنا من حكم التجويد العملي، حكم التجويد العملي وهو قولنا فرض عين على كل مسلم بقدر ما يستطيع، وهنا يعفى عنه لمن لم يستطع الاحتراز منه. Ya, kemudian beliau masuk pada pembahasan hukum kesalahan ini, kesalahan yang jali. Maka beliau sebutkan bahwa kesalahan yang jali ini jelas sekali hukumnya diharamkan dalam membaca Al-Quran, ya. Ketika seseorang itu terjerumus dalam kesalahan yang jali, ini adalah haram hukumnya karena akan merubah makna i'rab daripada kalimat-kalimat yang dibaca itu. Adapun kesalahan yang tersembunyi karena yang mengetahuinya hanya para pembaca Al-Quran, maka di sini kesalahannya terhadap apa yang dia baca. Kalau dia belum mengetahui hukumnya, maka dimaafkan dari apa yang dia terjatuh dalam kesalahan kecil itu tadi atau yang tersembunyi itu tadi. Nah, ولا بد أن تكون التلاوة في مقام التلقي والمشافهة خالية من كلا اللحنين. إذن في مقام الأخذ عن الشيوخ وطلب الإجازة منهم وهي السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد أن تكون قراءتك خالية من كلا اللحنين، خالية من اللحون الجلية ولا بد، وخالية أيضا من اللحون الخفية، لأن هذا مقام رواية، هذا مقام رواية وشهادة بأنك تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ya, kemudian beliau menyatakan Allah bahwa hendaknya kita dalam membaca Al-Quran seperti bacaan orang-orang yang talaqi dalam membaca Al-Quran, ya.
membaca Al-Quran harus jauh dari dua kesalahan itu tadi, dan kita diperintahkan membaca Al-Quran hendaknya seperti bacaan yang dilantunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال الإمام السمنودي رحمه الله في التحفة السمنودية: اللحن قسمان جلي وخفي كل حرام مع خلاف في الخفي، خلاف في الخفي. أما الجلي فهو مبنى يغير في مبنى الكلمة إما في الإعراب وإما في المعنى، ثم الخفي ما على الوصف طرى أن يطرأ على الأحكام التجويدية، وواجب شرعا تجنب الجلي، وواجب صناعة ترك الخفي. والبيت الأخير فيه انتقاد وعليه كلام ذكر في الحاشية. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, beliau bawakan perkataan Imam As-Samannudi rahimahullahu taala dalam tuhfanya. Beliau menyatakan bahwa kesalahan itu ada dua jenis, ada kesalahan yang jelas dan yang tersembunyi. Dan semua kesalahan ini, yang jelas maupun yang tersembunyi, hukumnya adalah haram. Ya. Adapun yang jelas, kesalahan yang jelas, maka ini sangat merubah makna-makna dari lafaz yang dibaca itu. Adapun yang tersembunyi, kesalahan yang tersembunyi, maka ini akan merubah sifat dari apa yang dibaca itu. Dan semuanya ini wajib secara syariat untuk menjauhi dua perkara ini, yaitu kesalahan yang jali dan kesalahan yang tersembunyi. Dan wajib untuk kita untuk terus menjaga hal ini serta meninggalkan kesalahan yang tersembunyi tersebut. Nah, babu al-isti'adzah. Babu al-isti'adzah. Wal-isti'adzatu hiya masdaru ista'adha. استعاذ يستعيذ استعاذة إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أمر الله بالاستعاذة عند ابتداء القراءة فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. هذا أمر، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. فإذا أردت القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, kemudian selanjutnya beliau menyebutkan pembahasan tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzah, bacaan ta'awud yang biasa kita kenal dengannya, itu bentuk masdar daripada kata isti'adzah. Isti'adzah, yasta'idzu isti'adzan. Ya, yaitu perkataan seseorang ketika membaca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan isti'adzah ketika seseorang itu memulai dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan di sini perintah untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa hamala jumhur ahli al-ilm al-amra fi al-ayati 'ala an-nadb wal-istihbab. Idzan qawlu fasta'idh amr, fahal huwa lil-wujub aw lil-istihbab? Al-jumhur 'ala anna al-amra fi hadhihi al-ayah lil-istihbab. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, jumhurul ulama berdasarkan ayat ini, perintah al-amr di sini menunjukkan akan an-nadb, ya, anjuran, ya, anjuran dan sunnahnya kita dalam membaca isti'adzah, kalimat isti'adzah tersebut. Nah, wa siyaghul isti'adzati katsira. As-siyagh bima'na al-kayfiyat. كيفيات الاستعاذة كثيرة، وتصح الاستعاذة بأي صيغة كانت. يصح أن تستعيذ بأي لفظ من هذه الألفاظ، ومنها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلفظ الآية في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا قد وردت به السنة. وأيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كل هذه الصيغ ورد لها دليل إما من الكتاب وإما من السنة. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, bentuk isti'adzah itu sangat banyak dan semuanya itu adalah benar datangnya. Dan diantara bentuk bacaan isti'adzah yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini sebagaimana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl itu tadi, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, bentuk isti'adzah yang kedua adalah a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Dan ini telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bentuk yang ketiga, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Semuanya telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والاستعاذة ليست بآية من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ابتدأت بها قراءة ليست من القرآن الكريم بإجماع العلماء. فقد يقول قائل لماذا نجودها إذن؟ لماذا نرتلها ونجودها؟ الجواب أخذت حكم القرآن للمجاورة وللابتداء بها، وهذا مذكور في الحاشية. Ya, kemudian beliau katakan bahwa lafaz al-isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini bukan dari ayat Al-Qur'anul Karim, karena telah sepakat para ulama bahwasannya isti'adzah itu bukan dari ayat Al-Qur'an. Ya. Maka di sini ada faidah beliau sebutkan, walaupun ya bukan dari ayat Al-Qur'an, kita hanya diperintahkan untuk membaca kalimat tersebut. Nah. ملاحظتان. الملاحظة الأولى إذا قطع القارئ قراءته ثم أعاد إليها فله حالتان. كان يقرأ القرآن ثم قطع القراءة ثم عاد إلى القراءة، له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قطعه للقراءة لعارض أي لأمر يتعلق بالقراءة، لعارض يتعلق بالقراءة. مثال ما يتعلق بالقراءة كأن تكون في قراءتك على شيخك وأثناء القراءة تسأل عن حكم تجويدي، أو أن تسأل عن معنى كلمة، ما تفسير هذه الكلمة أو ما تفسير هذه الآية. هذا أمر يتعلق بالقراءة، أمر متصل بالقراءة متعلق بالقراءة. أو أمر اضطراري. الأمر الاضطراري كالعطاس، أن يأتيك العطاس وأنت تقرأ، فحينئذ قال فلا يعيد الاستعاذة. إذا لا تعيد الاستعاذة إذا قطعت القراءة لعارض يتعلق بالقراءة أو أمر اضطراري. Ya, ada dua catatan penting di sini. Yang pertama, apabila pembaca Al-Quran terputus bacaannya, kemudian dia hendak mengulangi bacaannya tersebut, maka ada dua keadaannya. Yang pertama, hendaknya dia memutuskan bacaannya. Ini keadaan yang pertama, hendaknya memutuskan bacaannya karena ada sesuatu yang berkaitan dengannya, ya, apakah itu perkara yang darurat, ya, misalnya tiba-tiba dipanggil, ya, atau tiba-tiba dia bertanya tentang makna ayat, atau misalnya bersin, ya, tiba-tiba bersin, maka dia tidak perlu mengulangi
isti'adzahnya, langsung melanjutkan kembali bacaannya. Ini keadaan yang pertama. Nah. الحالة الثانية أن يكون قطعه للقراءة لعارض لا يتعلق بالقراءة، أمر بعيد عن القراءة لا يتعلق بالقراءة، كرد السلام. جاءك شخص وأنت تقرأ آية من القرآن فقال السلام عليكم، فقلت له وعليكم السلام. إذا رد السلام لا يتعلق بالقراءة، فحينئذ إذا أردت أن تعود إلى القراءة تستعيذ مرة أخرى. أو يسألك سائل وأنت تقرأ القرآن أين فلان؟ تقول فلان خرج وهو في المكان الفلاني. إذن هذا أمر لا يتعلق بالقراءة، فتعيد الاستعاذة بعد ذلك أيضا. Ya, kemudian keadaan yang kedua, catatan yang kedua, ketika dia memutuskan bacaannya karena ada kaitannya dengan bacaan tersebut, ya, masih ada sangkutannya dengan bacaan tersebut, seperti misalnya dia menjawab salam, ya, tiba-tiba ada orang yang bersalam kepadanya, assalamualaikum, maka dia jawab salamnya. Ketika dia setelah menjawab salam, maka hendaknya dia mengulangi kembali isti'adzahnya. Nah, الملاحظة الثانية يجهر بالاستعاذة في حالين، يجهر بالاستعاذة في حالين ويسر فيما عداها. الحالة الأولى إذا كان القارئ يقرأ جهرا بحضور من يسمع، ويقرأ بصوت مرتفع وبجانبه من يسمع له، من يسمع قراءته، فحينئذ يجهر بالاستعاذة لينبهه أنه سيقرأ آي من القرآن الكريم. الحالة الثانية إذا كان القارئ مبتدئا قراءته على شيخه، أو كان القارئ مبتدئا قراءته على شيخه أثناء العرض على الشيوخ. نظم ذلك الإمام حسن خلف الحسيني فقال في إتحاف البرية إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ بالجهر عند الكل في الكل مسجلا بشرط استماع وابتداء دراسة، أن يوجد من يستمع لك أو أن تبتدئ الدراسة على الشيوخ بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. هذه مواضع من مواضع الإسرار، وقد ذكرت مواضع الإسرار في الحاشية. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, catatan yang kedua, menjaharkan isti'adzah, membaca jelas isti'adzah itu pada dua keadaan, dan selain dari dua keadaan ini maka hendaknya dibaca sir. Yang pertama, membaca isti'adzah dengan jahar, dengan jelas, apabila seorang yang membaca Al-Quran ini membaca Al-Quran dengan hadirnya para pendengar, ya, tentunya dia ingin memperdengarkan bacaan Al-Qurannya, maka hendaknya dia menjaharkan ta'awudnya di situ. Kemudian yang kedua, pembaca Al-Quran ini memulai bacaannya di hadapan gurunya, maka ketika memulai bacaannya di hadapan gurunya, hendaknya dia membaca jelas, memperjelas, mengeraskan suaranya di hadapan gurunya tersebut. Al-Imam Hasan Khalaf Al-Husaini telah menyebutkan hal ini dalam nazamnya. Beliau menyatakan, apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka perjelaslah ta'awudnya. Kalimat isti'ad itu diperintahkan untuk diperjelas pada setiap ketika membaca atau menulis di hadapan gurumu. Memperjelas bacaan ini dengan syarat untuk memperdengarkan, ya, istima'in wabtidain, ya, memperdengarkan bacaan kepada guru, atau wabtidai dirasatin, dalam memulai pelajaran-pelajaran. Ya. Jangan disembunyikan kalimat
atau bacaan isti'adzah itu kecuali dalam solat-solat yang telah ditetapkan. Aina. البسملة هي مصدر بسمل، بسملة يبسمل بسملة، البسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لفظها عند جميع القراء وباتفاق أهل العلم، إذا لها لفظ معروف، بخلاف الاستعاذة كما مر معنا فإن لها صيغا وكيفيات ورد بها الشرع، والاتفاق على أنها جزء من آية في سورة النمل. إذا العلماء متفقون على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، وهي قوله سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة جزء من هذه الآية التي في سورة النمل. Ya, kemudian bahasan
ألم نشرح لك صدرك. Silakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. ما شاء الله. الوجه الرابع
وهو الوجه الممنوع. قال وأما الوجه الممنوع فهو أن يصل آخر السورة بالبسملة ويقف عليها ثم يبدأ بأول السورة الثانية، وذلك لأن البسملة شرعت لأوائل السورة. إذن يصل آخر السورة بالبسملة ويقف على البسملة، مما يفهم أن البسملة لأواخر السور. لا، البسملة لأوائل السور وليست لأواخر السور. Ya, kemudian bentuk berikutnya adalah bentuk yang dilarang, yaitu dia menyambung akhir surah dengan basmalah kemudian berhenti pada basmalah tersebut. Ya. Kemudian dia memulai lagi dengan surah yang kedua. Ya, dan dengan hal ini dia meyakini bahwasannya basmalah itu ya, seakan-akan bersambung dengan surah yang dia baca tadi. Ya, sementara basmalah ini kita disyariatkan hanya untuk dibaca di awal surah saja. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع. حرز الأماني ووجه التهاني هو المعروف بالشاطبية، المعروف عند بعضكم بالشاطبية. قال فيها ومهما تصلها أي البسملة مع أواخر سورة، أي تصل البسملة بآخر السورة، فلا تقفن على البسملة، فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا فتكون معدودا من الثقلاء لأنك جئت بالوجه الممنوع. Ya, kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, wa mahma tasilha ma'awakhir suratin fala taqifanna ad-dahra fiha fatathqula. Ya. Apapun surah yang engkau baca bersama di akhir surah, maka janganlah engkau berhenti dengan basmalah. Janganlah engkau berhenti dengan basmalah, dan itu akan mengakibatkan ya, perkara yang berat bagi Anda. Nah, الملاحظة الأولى يستحب الاتيان بالبسملة في ابتداء السور، يستحب الاتيان بالبسملة في ابتداء السور ما عدا سورة التوبة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام الذي جمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه. Ya, kemudian kata beliau ada catatan penting di sini. Yang pertama adalah disunnahkan bagi kita untuk membaca basmalah di setiap memulai membaca surah selain surah At-Taubah. Ya, olehnya itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, beliau sebutkan innama lam yubasmal fi awwaliha lianna as-sahabata lam yaktubul basmala fi awwaliha fil mushafil imam. Hanya saja mereka tidak membaca basmalah di awalnya karena para sahabat tidak menulis basmalah tersebut di awal mushaf. Ini kembali kepada surah Taubah, surah Baro'ah, bahwa surah Baro'ah tersebut tidak ditulis basmalah di awalnya, dan para sahabat tidak menuliskan hal itu, sehingga membacanya langsung di surah Baro'ah. Selain itu kita diperintahkan untuk membacanya setiap surah dalam Al-Quran itu dengan basmalah kecuali surah Taubah ini. الملاحظة الثانية أما بالنسبة لأجزاء السورة، أجزاء السورة هو ما بعد الآية الأولى، ما سوى الآية الأولى نقول عنه أجزاء السورة، ما بعد الآية الأولى أو أوائل السور ولو بكلمة يعد من أجزاء السورة. فالقارئ مخير بين البسملة وعدمها، فإذا قرأت من وسط السورة مثلا لك أن تبسمل ولك ألا تبسمل، فأنت مخير بين البسملة وعدمها. Ya, kemudian catatan yang kedua
kita diperintahkan untuk membaca basmalah pada setiap juz dari surah Al-Quran. Hanya saja di sini beliau berikan pilihan untuk para pembaca Al-Quran, maka di situ ada pilihan. Ya. Boleh dia membaca basmalah, boleh tidak. Ya, boleh membaca basmalah, boleh tidak dari setiap juz di setiap surah dalam Al-Quran. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. لا تبسمل إذا ابتدأت براءة، هذا واضح وقد مر معنا. لماذا؟ لتنزيلها بالسيف، نزلت سورة التوبة بالسيف، لست مبسملا لذلك. وهذا في إشارة إلى حديث ضعيف ذكر في الحاشية. ثم قال: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، فإذا ابتدأت بأي سورة سوى براءة فإنك تبسمل. ثم قال وهو الشاهد: وفي الأجزاء أي أجزاء السورة خير من تلا، فالقارئ مخير بين البسملة وعدمها. Ya, kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi, wa mahma tasilha au bada'ta bara'atan tanziliha bisayfi lasta saya ulangi, litanziliha bisayfi lasta mubasmila. Wala budda minha fi ibtidaika suratan siwaha wa fil ajza'i khayyara man tala. Di setiap engkau menyambung atau memulai surah Bara'ah, di mana saja engkau menyambung atau memulai surah Bara'ah, maka langsung membaca Bara'ah tersebut, lasta mubasmila, jangan membaca basmalah. Kenapa? Karena diturunkannya surah tersebut bisaif, tentang peperangan, ya, tentang peperangan. Maka seharusnya kita memulai langsung surah tersebut tanpa membaca basmalah. Adapun di akhir surah begitu masuk di surah berikutnya, maka beliau kasih pilihan di sini. Ada pilihan bagi siapa saja yang membacanya. Nah, الملاحظة الثالثة بالنسبة لوصل آخر الأنفال بأول التوبة، آخر سورة الأنفال: إن الله بكل شيء عليم. بأول التوبة براءة من الله، فيه 3 أوجه وكلها جائزة. Kemudian tentang masalah menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah Taubah, maka di sini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah berhenti, syai'in alim, berhenti kemudian masuk di Bara'ah. Iya. الوجه الأول الوقف، ويعبر عنه بعضهم بالقطع. فما هو هذا الوجه؟ قال: وهو الوقف على آخر الأنفال مع التنفس. الوقف على آخر الأنفال مع التنفس. Ya, kemudian beliau sebutkan bahwa bentuk yang pertama al-waqf, berhenti. Berhenti, dan ini sebagian para ahli qiraah langsung memutuskan bacaannya, yaitu berhenti pada akhir surah Al-Anfal kemudian mengambil nafas. Nah, سأقرأ بهذا الوجه وأحب أن أسمعه منكم أيضا. Ya, beliau akan membacakan ayat ini dan beliau ingin memperdengarkan bacaannya kepada kita sekalian. Inna Allah bikulli syai'in alim. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Inna
Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. ما شاء الله. الوجه الثاني السكت وهو الوقف على آخر الأنفال بدون تنفس. إذن هذا هو الفرق بينه وبين الوقف. فالوقف يكون بأخذ نفس والسكت بدون تنفس. Ya, kemudian bentuk yang kedua adalah bacaan as-sakt, ya, di akhir surah Al-Anfal dan di awal surah Bara'ah dibaca dengan sakt, yaitu berhenti di akhir surah Al-Anfal tanpa bernafas, kemudian langsung masuk di awal surah Bara'ah. Dan beliau juga akan memberikan contoh bacaan kepada kita sekalian. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. إذا انتبه أن تأخذ نفسا. لو أخذت نفسا لا يسمى سكتا. Ya, jadi tidak mengambil nafas, ya, tidak mengambil nafas. Ini perbedaan antara waqaf dengan sakta. Waqaf kita berhenti mengambil nafas, kemudian sakta berhenti tapi tidak mengambil nafas. Nah, الوجه الثالث الوصل بدون توقف. Bentuk yang ketiga dibaca menyambung wasal tanpa tawakuf, tanpa berhenti, disambung semuanya. Nah, Inna Allah bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alimun. Bara'atun minallahi wa rasulih. أحسنتم. وهذه الأوجه كما مر معنا كلها جائزة. هذه الأوجه كلها جائزة، فأنت مخير بين هذه الأوجه أن تختار أحدها. Dan pembahasan ini telah lewat bersama kita dan semuanya boleh kita memakainya dalam bacaan-bacaan kita. Nah, قال الإمام السمنودي رحمه الله: وبين أنفال وبين التوبة قف. هذا هو الوجه الأول الوقف. واسكتا، هذا الوجه الثاني. وصل بلا بسملة، الوجه الثالث وصل. وكل هذه الأوجه بلا بسملة. ثم قال رحمه الله: وبين ما سواهما اقطع وصلي جميعا. هذا وجها قطع الجميع ووصل الجميع. ثم قال: أوصل ثانيا بالأول، وصل الثاني بالأول والوقف عليه، عفوا وصل الثاني بما بعده أي بأول السورة. هذا هو الوجه الثالث. ولم يذكر الوجه الرابع الذي هو الوجه الممنوع وقد تقدم معنا. ya, kemudian selanjutnya kata beliau membawakan perkataan Al-Imam As-Samannudi rahimahullahu ta'ala, wa baina anfalin wa baina taubah, antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, qif waskutan, berhentilah dan diamlah. Ya, tadi kita baca waqaf dan baca sakta. Kemudian sambunglah tanpa membaca basmalah. Dan diantara atau selain dari kedua surah ini, maka putuskan atau berhentilah serta sambunglah semuanya, kemudian sambung dengan surah yang kedua dari yang pertama, yaitu surah setelahnya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini. وبعد أن انتهينا من هذه المقدمات النافعة، كل ما مر معنا فهو عبارة عن مقدمات قبل دراسة النظم وشرحه.
نشرع مستعينين بالله في مقصود كتاب من شرح أبيات النظم وبيان أحكامه. Ya, setelah kita selesai dari pendahuluan yang bermanfaat ini, maka kita akan memulai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dalam kitab ini, kita akan pelajari penjelasan-penjelasan tentang nazam ini dan penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum yang ada dalam kitab ini. Muqaddimatu الناظم بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالبسملة، وهو ابتداء حقيقي. ما معنى قوله ابتداء حقيقي؟ قال وهو البدء بما لم يسبقه شيء. إذن أول ما ابتدأ به بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بدء يسمونه بدء حقيقي، ابتداء حقيقي. Ya, kemudian beliau masuk pada Muqaddimah An-Nazim dengan penyebutan atau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazim di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah memulai bait-bait syairnya dengan basmalah, dan ini adalah pemulaian yang sebenarnya. Ya, kenapa disebut dengan pemulaian yang sebenarnya? Ya, karena memulai apa-apa yang sesuatu yang telah lalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Qala rahimahullah, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Yaqulu raji ay yaqulu muammil rahmatil ghafuri. الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، ومن آثارها آثار رحمة الله إحسانه سبحانه إلى خلقه، فما من نعمة من خيري الدنيا والآخرة إلا وهي من آثار رحمته سبحانه وتعالى. Ya, kemudian beliau menyatakan, membawakan perkataan An-Nazim, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal Jamzuri. Berkata orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri. Yaqulu raji, ar-raji di sini orang yang mengharapkan rahmat, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ya, rahmat di sini adalah sebuah sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, yang pantas dan patut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bekas daripada kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Ya, beliau menyatakan apa saja dari nikmat-nikmat, baik itu kenikmatan kebaikan dunia ataupun kenikmatan kebaikan akhirat, maka itu semuanya termasuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Al-Ghafur ismun lillah subhanahu yatadammanu al-maghfirah وهي الستر لذنوب عباده والتجاوز عنهم. Kemudian Al-Ghafur ini adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengandung di dalamnya makna pengampunan, yaitu penutup daripada dosa-dosa hambanya ini, menutup dosa-dosa hambanya dan memaafkan dosa-dosa daripada hamba-hambanya tersebut. Dauman ay daiman wa mulaziman dzalika ar-raja. Kemudian dauman maknanya adalah senantiasa, terus-menerus mengharapkan hal itu. Sulaimanuhu wal Jamzuri huwa Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad ibn Shalabi
الجمزوري الطنطاوي مولدا الشافعي مذهبا الشهير بالأفندي كان حيا عام 13 و200 وألف رحمه الله وقد تقدمت ترجمته أخذنا ترجمته في المجلس السابق. Sulaiman, beliau adalah Sulaiman Al-Jamzuri, yaitu Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri At-Tantawi, tempat kelahirannya, Asy-Syafi'i, madhabnya, yang dikenal dengan sebutan Al-Afandi, yang hidup pada tahun 1213 Hijriah dan telah lalu biografi singkat beliau. قال الناظم الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد لله وما بعده إلى آخر النظم مقول القول. في البيت الأول يقول راجي. ماذا قال هذا الراجي وهو الإمام الجمزوري؟ قال الحمد لله، وكل ما بعده من الأبيات فهو مقوله. والبدء بالحمد له قال الحمد لله، والبدء بالحمد لله وما بعدها ابتداء إضافي، وهو البدء الذي تقدمه شيء، لأن قد مر معنا أنه ابتدأ أولا بالبسملة، هذا بدء حقيقي، ثم ابتدأ ثانيا بالحمدلة، هذا بدء يسمونه إضافي. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, masuk di matan yang kedua, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Alhamdulillah, kata alhamdulillah dan apa yang setelahnya sampai akhir bait syair itu adalah perkataan yang jelas, ya, yang dimulai alhamdulillah di sini permulaan idhafi, karena permulaan yang disebutkan sebelumnya adalah permulaan yang hakiki, yaitu basmalah. Maka alhamdulillah adalah permulaan yang idhafi, yang ada kaitannya, yang telah disebutkan, yang ada kaitannya dengan perkara setelahnya. Nah, والحمد هو الإخبار عن محاسن محمود مع محبة وإجلال. الإخبار عن محاسن محمود مع محبة وإجلال. واللام في لله للاستحقاق. ما معنى ذلك؟ فالله هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. ya, kemudian makna alhamdu adalah ikhbar, ya, pemberitaan dari kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan rasa cinta dan pemuliaan. Ini alhamdu. Kemudian walam lillahi, huruf lam pada lafaz lillahi, lam di sini adalah lam lil istihqaq. Apa yang dimaksud dengan istihqaq? Istihqaq adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. مصليا على محمد وآله ومن تلا. أفضل ما ورد في معنى الصلاة أنها من الله الثناء على نبيه في الملأ الأعلى. هذا معنى الصلاة من الله عز وجل على نبيه. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. Ya, kemudian musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala, disebutkan di sini bahwa makna yang paling afdol, yang paling baik dari makna as-shalah di sini, bahasanya as-shalah di situ pujian dari Allah Subhanahu wa taala, memuji nabinya kepada makhluk-makhluk Allah yang berada di atas langit. Ya, kemudian dari para malaikatnya itu berupa ampunan. Ini makna as-shalah berupa ampunan dari para malaikatnya. Kemudian daripada adamiin, manusia, ini as-shalah bermakna doa. Nah, جاء عن أبي العالية رحمه الله أنه قال صلاة الله على رسوله
ثناؤه عليه عند الملائكة. Sebagaimana yang datang dalam hadis dari Abil Aliyah bahwasannya salatullahi ala rasulih itu maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala atas nabinya di kalangan para malaikatnya. Wa alihi al-alu يطلق ويراد به من حرمت عليهم الصدقة من آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى. وقد يراد به أزواجه رضي الله عنهم، معنى آخر. وقد يراد به كل مؤمن تقي من أمته صلى الله عليه وسلم ليعم الصحبة رضي الله عنهم. Ya, kemudian makna daripada wa alihi al-alu ini diitlakkan, yang diinginkan dengannya adalah orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang memaknakan al di sini, yang diinginkan dengannya adalah para istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhu. Kemudian para istri Nabi radhiyallahu taala anha. Kemudian makna al-al di sini juga, al-alu yang diinginkan dengannya adalah setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan al karena keumuman, ya, keumuman mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ومن تلا أي تبعهم ممن جاء بعدهم. ويحتمل أن يكون المراد من تلا القرآن محافظا على أدائه والعمل بما فيه. Kemudian lafaz wa man tala dan siapa saja yang mengikutinya, yaitu mengikuti mereka dan mengikuti mereka dari apa-apa yang datang setelah mereka. Ya, dan di sini juga menunjukkan makna bahwa yang diinginkan adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ba'du hadha an-nazm lil-murid fi an-nun wat-tanwin wal-mudud. Ay wa ba'da ma taqaddama min al-basmalah wal-hamdalah wa hiya qawluk bismillah alhamdulillah والصلاة على النبي وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإني جمعت هذا النظم للمريد أي للطالب. والنظم في الأصل جمع الأشياء على هيئة متناسقة، وغلب على الشعر استعماله، فالشعر يسمى نظم. في النون والتنوين والمدود أي ذكرت فيه أي في هذه المنظومة بعض مهمات التجويد، بعضها ولم يذكرها كلها كما مر معنا. منها أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود وغيرها. Ya, kemudian kata beliau selanjutnya, hafizahullah, wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Dan adapun setelah itu, bait-bait syair ini saya peruntukkan buat orang-orang yang menginginkan dalam pembahasan nun, sukun, tanwin, dan bacaan-bacaan panjang. Ya, kemudian Syekh Hafizahullah mulai menjelaskan adapun makna wa ba'du ini telah lewat daripada makna daripada basmalah dan alhamdulillah serta wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dan saya mengumpulkan bait-bait syair ini buat orang-orang yang menginginkan, ya, hadzal nazmu lil muridi, maksudnya adalah bagi orang-orang yang menginginkan bait syair ini, ya. Wan nazmu fil asl, nazam dalam asal katanya itu adalah yang mengumpulkan sesuatu, ya. Yang mengumpulkan sesuatu di atas bentuk susunan-susunan yang indah, ya.
Dan ini kebanyakannya digunakan dalam bait-bait syair. Ya, kemudian di sini beliau menyebutkan finnuni wat tanwini wal mududi. Ya, beliau menyebutkan pembahasan tentang nun sukun, tanwin dan bacaan-bacaan panjang. Yaitu saya menyebutkan di dalamnya sebagian hukum-hukum tajwid. Ya, di antara hukum-hukum tajwid tersebut adalah hukum-hukum nun sukun, tanwin dan bacaan-bacaan panjang serta pembahasan-pembahasan yang lainnya. نزيد يمكن نختم بمقدمة. طيب جميل. قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. سميته أي هذا النظم، سمى هذه المنظومة بتحفة الأطفال، وهي كعادة أهل العلم أن يسموا تآليفهم ومنظوماتهم، فكل من ألف سمى تأليفه وجعل لكتابه عنوانا. والتحفة الشيء الحسن، هذه تحفة، هذا شيء حسن. فإنه رحمه الله أتحفهم وخصهم بالشيء الحسن. إذن خص الأطفال بالشيء الحسن. ما هو الشيء الحسن في هذه المنظومة؟ قال وهو ما فيها من الأحكام التجويدية. والأطفال جمع طفل، الأطفال جمع طفل، وهو كل من كان مبتدئا بالعلم ولو كان بالغا. Ya, kemudian beliau melanjutkan dari perkataan Syekh rahimahullah, samaituhu bi tuhfatil adfali an syaikhina al-mihi dzil kamali. Ya, aku menamakan kitab ini dengan Tuhfatul Atfal dari guru kami Al-Mihi yang memiliki kesempurnaan. Kemudian Syekh Hafizahullah mulai menjelaskan samaituhu, maknanya yaitu saya menamakan bait syair ini dengan Tuhfatul Atfal. Ya, dan penyebutan seperti ini sudah menjadi kebiasaan para ulama. Ya, mereka menyebutkan karangan-karangan mereka atau bait-bait syair yang mereka susun dengan penamaan seperti ini. Kemudian tuhfatu, tuhfa maknanya adalah sesuatu yang baik. Ya. Jadi beliau di sini menyajikan dan mengkhususkan sesuatu yang baik. Menyajikan dan mengkhususkan sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik tersebut? Apa yang dikhususkan tersebut? Yaitu kebaikan apa-apa yang ada dalam hukum-hukum ilmu tajwid ini. Kemudian al-atfal. Al-atfal jamak dari tiflun. Ya, tiflun, al-atfal jamaknya. Maksudnya adalah semua semua orang yang baru pertama kali dalam menuntut ilmu, walaupun dia sudah balik. Semua orang yang baru pertama kali menuntut ilmu itu namanya tifl, walaupun dia telah balik, telah dewasa. Nah, عن شيخنا الميهي أي ما نظمته في هذه الأبيات فإني لا أعد إلا ناقلا ذلك عن شيخي. هذا من تواضعه رحمه الله. نور الدين علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن ناجي بن فنيش الميهي، نسبة إلى ميه، بلدة في إقليم المنوفية، وخصه بالذكر، أي خص ذكر شيخه الميهي دون ذكر سائر شيوخه لتلقيه عنه رحمه الله تعالى. Ya, kemudian beliau sebutkan an syaikhina al-mihi, dari guru kami al-mihi, yaitu apa yang beliau telah susun dalam bait-bait syairnya ini. Kemudian beliau menyatakan, saya di sini tidak akan membuat atau menyusun kecuali dari apa-apa yang beliau telah sebutkan dari guru kami, yaitu Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Naji bin Funaish al-Mihi. Ya, dinisbatkan kepada Mih. Ini adalah sebuah wilayah, ya, sebuah wilayah yang terletak di Monofia, dan dikhususkan penyebutan di sini ya karena talaki langsung
berjumpa langsung dengan gurunya radhiyallahu rahimahullahu taala. Nah, ولد الإمام الميهي رحمه الله بها أي في المدينة المذكورة آنفا وهي الميه سنة 39 و100 و1000 وكان ضريرا أي كان أعمى رحمه الله وقرأ بها القرآن في الميه ثم رحل إلى الأزهر واشتغل فيها بالعلم مدة ثم رحل منها إلى طنطا فأقام بجامعها الأحمدي مشتغلا بالعلوم والقراءات تدريسا وسماعا حتى توفي صبيحة الأربعاء 14 ليلة خلت من ربيع الأول عام 400 و1000. ya. Kemudian kelahiran Al-Imam Al-Mihi, beliau lahir di kota dinisbatkan dengan Al-Mih, ya, lahir pada tahun 1139 Hijriah, dan beliau dalam keadaan dhariran, buta. Subhanallah. Ini pengarangnya ya, kitab ini dalam keadaan buta. Beliau membaca Al-Quran, kemudian pergi menuntut ilmu ke kota Al-Azhar, kemudian sibuk di dalamnya dengan belajar, sibuk dengan ilmu. Setelah itu beliau berpindah lagi ke kota Tonto. Kemudian di sana beliau mendirikan Jami'ah, sebuah universitas Al-Ahmadi. Sibuk dengan ilmu tersebut, sibuk dengan ilmu qiraah, belajar mengajar, mendengarkan bacaan, memperdengarkan bacaan, sampai beliau wafat ya pada pagi hari di hari Rabu pada bulan Rabi'. Ini di sini tidak disebutkan ya. Pada hari Rabu malam yang ke-10 pada bulan Rabiul Awal tahun 1204 Hijriyah. Nah, ذي الكمال أي صاحب الكمال، وتحتمل هذه العبارة معنيين: أن يكون مراده بالكمال الكمال العام أي كماله في خلقه بأن يكون سالما من العيوب، وكماله في خلقه بأن يكون حسن الخلق، وغير ذلك مما يمكن حصوله في المخلوق، وهذا محمل الحسن. إذا حمل على هذا المعنى فيصلح أن يصف شيخه بالكمال، لأن هذا الكمال يحصل في البشر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتمل من الرجال كثير. Ya, kemudian beliau sebutkan dzil kamali, yaitu yang memiliki kesempurnaan. Dan ihtimal, kemungkinan di sini ada dua makna daripada dzil kamal. Yang pertama adalah yang diinginkan al-kamal dengannya yaitu kesempurnaan secara umum. Ya, kesempurnaan secara umum pada setiap makhluknya. Ya, kesempurnaan pada makhluknya atau pada ciptaannya, yaitu selamat dari aib, selamat dari cacat ya dalam ciptaannya ya, sehingga membuat dia dikatakan sebagai makhluk yang baik ya, baik orangnya, baik akhlaknya. Dan selain itu ya, yang didapatkan daripada makhluk ini, dan ini ada kemungkinan ya pada setiap makhluk. Adapun yang kedua, النوع الآخر، الاحتمال الآخر في المراد في قوله الكمال أن يكون مراد بالكمال الكمال الخاص، الكمال الخاص بأن يكون مراده بأنه اتصف بصفات الكمال من العصمة وعلم بعض المغيبات وغير ذلك. وهذا النوع من الكمال لا يمكن إدراكه مطلقا، بل هو مما يعطيه الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله، إلا من ارتضى من رسول، فالأنبياء هم المعصومون، وقد يعطيهم الله عز وجل من علم بعض المغيبات، أما غيرهم من المخلوقين لا يمكن ذلك. Ya, kemudian yang lain atau yang kedua, ihtimal kemungkinan makna dzil kamal yang kedua adalah kesempurnaan yang khusus. Dan kesempurnaan yang khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari kalangan para nabinya, dari kalangan para rasulnya ya.
Seperti misalnya kesempurnaan dari penjagaan, ya, kesempurnaan dari penjagaan atau memiliki sesuatu dari perkara-perkara yang ghaib, ya. Kesempurnaan seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Jin ayat 27, illa manirtadha mir rasul, kecuali dari orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. وهذان كمالان بشريان، الكمال الأول والكمال الآخر كلاهما كمال بشري، كلاهما كمال بشري. وهناك كمال إلهي خاص بالله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ya, dan dua yang disebutkan tadi, kesempurnaan yang dua yang disebutkan pertama tadi, ini adalah kesempurnaan yang diberikan kepada manusia. Dan di sana ada kesempurnaan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun juga, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أرجو به أي آمل بهذا النظم أن ينفع الطلاب بأن يستفيدوا منه. والطلاب جمع طالب وهو المقبل على الشيء المنكب عليه، سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا، وليس في العلم انتهاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهمان لا يشبعان، ومنهم طالب العلم، فطالب العلم لا ينتهي طلبه للعلم حتى يلقى ربه سبحانه. Ya, kemudian perkataan beliau, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wath thawaba. Dan aku berharap dengan nazam ini semoga bermanfaat bagi para tullab, bagi para penuntut ilmu, kemudian mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta diterima amalan yang aku tulis dengannya. Kemudian beliau sebutkan arju bihi, maknanya adalah orang yang senantiasa mengharapkan sesuatu dengan nazam ini. Harapannya adalah ayyan fa'tullaba, semoga bermanfaat bagi para penuntut ilmu, yaitu memberikan faidah dari kitab-kitab ini. Tullab jamak daripada talib, yaitu yang mengikuti sesuatu dengan menyibukkan diri di atasnya, baik itu sebagai pemula ya, atau pertengahan atau terakhir dalam menuntut ilmu. Nah, wal ajra wal qabula wath thawaba ay wa arju bihi al ajra wal qabula wath thawaba. Wal ajru wath thawab bima'na wahid, al ajru wath thawab bima'na واحد، فيطلق كل منهما مكان الآخر، وقد يفترقان في المعنى، فيكون الأجر ما كان في مقابلة العمل، ما تعطاه مقابل أن تعمل عملا من الأعمال، هذا أجر. والثواب ما كان تفضلا وإحسانا بدون عمل وزيادة على الأجر، ما كان تفضلا وإحسانا. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau, hafizahullah, wal ajra wal qabula wath thawaba. Ya, pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini beliau mengharapkan dengan penulisan bait-bait syair ini, ya, pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ajr dan ats-tsawab itu maknanya satu dan diitlaqkan pada dua ini pada setiap penamaannya, dan kadang berbeda maknanya, sehingga beliau sebutkan al-ajr maknanya adalah diterima amalan, amalannya diterima. Adapun ats-tsawab maknanya adalah keutamaan, kebaikan yang diberikan kepadanya. Nah,
فالناظم رحمه الله يرجو من الله أن ينفع بمنظومته كل من أراد تعلم هذا العلم وأن يكتب الأجر والقبول له ولمنظومته وأن يثيبه عليها. Dan An-Nazim di sini mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar bait-bait syair ini bermanfaat pada semua orang yang menginginkan pelajaran dalam ilmu, khususnya ilmu tajwid ini. Dan beliau mengharap agar apa yang beliau tulis ini mendapatkan pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia telah tulis ini. وقد ظهر نفع هذه المنظومة من زمن تأليفها إلى زماننا كما مر معنا أن بعض دور القرآن تجعل هذه المنظومة من المقررات وتتابع الشراح على شرحها وخدمتها والتعليق عليها. وكما ذكرنا قبل أن ما وقع بين يدي من الشروح 13 شرحا، نسأل الله دوام نفعها لنا وللمسلمين في الدارين. Ya, kemudian kata beliau, sungguh telah nampak, ya, telah tampak manfaat daripada bait-bait syair yang beliau telah susun ini. Ya, dari semenjak beliau menyusun sampai di zaman kita sekarang ini, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang mengikuti penjelasan-penjelasan kitab ini, kemudian ulasan-ulasan yang ada dalam kitab ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus mendatangkan manfaat, ya, bagi kita dan bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia dan di akhirat. نقف هنا إلى المجلس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Ya, kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.